Ang Santos nga Ebanghelyo pareha na nga adlaw. Hulyo 16, tuig 2026. Huwebes. Ani ka na pulo kag lima nga simana ang katuigan. Usa nga memoryal ang mahal nga Birhen del Carmen. Kinuha din ang Ebanghelyo sumala kan San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, tubtub nganto han 30. Nagsiring Jesus, kadi kamo haakon, nga tanan kamo nga ginugulan, hinpagdarahan iyo mabugat nga mga parasanon, ngan tatagan ta kamo hinpahuway. Kuhaa an akon yugo, ngan ibutang didaa iyo, ngan pag-aram kamo haakon, kay malumo ako, ngan mapainubsanon hakasing-kasing, ngan iaagian niyo ang pagpahuway, kay masayon ang yugo, kay hinahatag ko iyo, ngan mag-aanay ang daradon, nga iginpapapasan kuha iyo. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yana nga adlaw. May ada naging Panguluhan Pilipinas. Naging tawag niya ang Diyos nga estupido. Kay pulong pa niya, hain ka naman lain Diyos nga igraray sa nga koros. Hain ka naman lain makusog nga Diyos, diri matukib nga iya gahum, nga maalagadhin kawaray gahum, kawaray kusog, didahin pagbiyaw han koros. Diri ini bag-o. Dito pa ang panahon ni Jesus, asya ini an una-una hindamo nga mga tao. Kay kung aton babayon, babasahon ang surat ni San Pablo, ngadtuhan siya han Corinto, Kapitulo 1, versikulo 23. Ginsusurat ni San Pablo, nga ang mga Hudiyo ug mga Griego na kinahanglanin mga tigaman, ug nagbibilinghin kinaadman. Kundi pulong pa ni San Pablo, anaton man la iginpapasamwak, amoy Kristo nga iginresa nga krus. Nga usa nga makaurulang para ang mga Hudiyo, ngan usa nga kinakulangan han mga hintil. Kundi para hadton mga gintatawag, mga pinili, si Kristo amon gahum, ug an iya kinarawat nga pagsakit ug kamatayon, amuan kinaadmanan Dios nga naghahatag hin katalwasan. Sobraan kadako nga kahibangan ang ginbuhatan sala ang karatan. Didahan una nga pakasalahan tao nga naghatag hin sala nga panurundon. Itong nga kahibangan diri kayahin pagsiring lang nga talwas na kamo. O sumala dihaton Biblia, bisan nga ni ang libnas ni Noah, waray pakalinis ang kahugaw ang kalibutan. O bisan nga ni ang balaod didakan Moises, wara pa katalwas ang tao. Kay pulong paman ang balaod diri nakakatalwas. Lugod. Nagahatag lahan tao ni gayon, hinpaghibaro, ug hinpagkarawat han kamatuuran, nga hiya diri makakasunod han balaod, nga hiya makasasala, nga niya kabtang hin kakurian diri niya kaya buhaton, ug
ug pagdadon ug solusyonan pinaagi laing kalugaringon niya nga panalingkamot ug kusog. Salit makinahanglan niya magtaralwas. Usa nga Kristo nga magpapasan hini nga kahimtangan. Kundi iya pagdadagon, didahan kabanaw niya mga minatay. Basi sumalan si ring San Pablo, ang kamatayon mawaray na lara, ug maging madinaugon na ang kinabuhi nga nabanhaw. Bakuri ni masanto para hintao nga waray pagtuo. Kay siring paman naton gininabian nga surat San Pablo nga tuhan mga taga-Korinto. Para hadton mga pinili ug tinawag, ira mahiintindihan ang ginbuhat ni Kristo, gidadakui nga gahom, ug amo hiya ang kinaadman han Dios. Sanglit sumiringani ang Ginoo kadi kamo haakon nga tanan, nga mga ginugulan, hinpagdara han iyo mabugat nga mga parasanon, ngan tatagan ta kamo hinpahuway. Kuhaa an akon yugo ngan ibutang didaha iyo, ngan pag-aram kamo haakon, nga malumo, ug mapainubsano na kasing-kasin, nga niyaagayan niyo ang tinuod ug nakakatalwas nga pahuway.